جو صباح كل صباح على www.jo.radio. Deux personnes avec une énergie incroyable, une motivation incroyable, qui qui ont absolument tout lâché, donc des carrières, des études, etc. pour vivre un rêve très particulier, un rêve اللي كان تاعهم bien sûr c'est أنيس سعيدون حنيفة سعيدون اللي راهم معنا اليوم هنايا في جو راديو bien sûr حنيفة سعيدون crédit on va le dire bien sûr راهم هنايا j'ai vu le petit sourire complice سعيدة صباح الخير عليكم مرحبا بكم هنايا في جو راديو. صباح الخير. Ça va, Antique. Donc, نهضروا justement على le projet هدايا. Bon, c'est pas la première fois اللي رانا نشوفوكم في les médias. Donc, vous avez fait des apparitions من قبل à la télévision, dans certaines chaînes, sur certaines radios également. Mais c'était déjà il y a quelques mois. Donc, على بالنا بلي هذا le projet ما بداش البارح, بدا il y a quelques mois. Et donc, justement, أنا حابب نعاودوا نوليو la genèse شوية تاع البروجي تاع ولا كيفاش بدا. Donc, Anis, tu étais pharmacien, c'est ça? C'est ça. Et puis, Hanifa, elle était ingénieure polytechnicienne et vous avez décidé de tout quitter, de tout plaquer pour un projet. C'était quoi ce projet? Alors, donc, أنا كنت في l'hôpital تاع بني مسوس في le pic تاع الكوفيد au début. Le personnel تاع la santé قطاع تاع الصحة كامل بالك حسوا نوع من الإرهاق ولا البرن اوت etc. Donc, أنا كان عندي un besoin يعني de m'évader, de me ressourcer, de respirer, de souffler un petit peu. كنت نروح مع حنيفة اللي قبل ما نتزوجوا, حنا تزوجنا le 31 décembre. Ok. Justement قلنا باش نكملوا l'année تاع 2020. C'était la dernière résolution. Voilà, c'est ça. Donc on a dit on finit l'année en beauté. Donc كنا نروحوا نتردوا لواحد المكان اللي personnellement أنا شغل داواني en quelque sorte. Okay. حسيت بلي نقدر نسوفلي etc. Bon, petit à petit, أنا وحنيفة bon des terrains جاي on pente حنا زلقنا مع لا بونت على الآخر بدينا خطرة تسقم هكذا تسقم تويو باش الشجرة تسقى خطرة تسيب روحك تغرس حاجة صغيرة بعد بشوية c'est devenu vraiment une drogue. On est devenu drogué à la nature. هاد l'endroit magique اللي راك تهضر عليه واسمه جنينة العزيزة اللي هنايا في l'ouest d'Alger. Et donc bon حنايا شفنا يعني beaucoup de vos activités sur une page اللي اسمها on s'aime et on s'aime. Donc on s'aime نتحبوا et puis on s'aime نزرعوا. Et donc c'est tout le principe en fait تاع le projet هدايا, c'est que au final c'est d'abord votre amour à vous deux, donc نهضروا على هادشي parce que c'est de là que tout a commencé. من جهة واحدة أخرى c'est l'amour de la nature parce que vous y mettez beaucoup de cœur. Donc justement, نهضروا على هذا le projet هدايا. Ben aujourd'hui, وين راهو لاحق? Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, احنا pour nous c'est plus qu'un projet, c'est une expérience mystique. حنيفة مولفة تقول واحد الحاجة قالت لي بلي حنايا رحنا لهذاك لوندروا باش نبدلوه. وي. صبنا بلي هذاك لوندروا هو اللي بدلنا. داكور. دونك نعطيك اكزامبل بدلنا حنا دوكا اون اوبليي اسكو سيك السركاله داير لحق لكم شويه روطار. الحاجه اللي تعيطوا لها السركاله صافي بلوس كو سيتي ا مون دوني. Donc, on en est, on essaie d'être toujours en mode. Donc, on a commencé d'abord par la production bio, c'est-à-dire au naturel, حاجة طبيعية. On va être بلاقل مع l'avancement, بدينا des petits élevages تاع الدجاج, des petits élevages تاع les canards, etc. Et en même temps, c'est un endroit où on fait de la production, يعني كاين إنتاج. Mais في نفس الوقت il y a le concept d'écotourisme qui intervient, ça veut dire يجوا الناس pour des événements ou là pour des pique-niques ou là pour changer d'air quoi. Ben justement, نقدروا بالك نهضروا على quelques activités اللي كانوا تورغانيزاو في لو تيران ولا في جنينة العزيزة et puis les réactions que vous avez eues من عند الناس اللي جاوا. شوف باش نكسبليكي هاد justement la dualité تاع البروجي وين à la fois c'est une ferme bio et à la fois c'est une ferme qui est visitable. حنا au bout au premier temps ما كناش معولين زعما يكون la ferme visitable etc. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu quelqu'un اللي publié les coordonnées GPS تاع اللي درناهم في جوجل. حنا درناهم باسكو on avait العرضه تاع صحابنا في المارياج. دونك كانت كاينه واحد صابها حطها في اون باج فيسبوك فريمون تري 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 فيزيتي. ومن بعد صبنا الناس يجوا لعندنا. دونك ا مومون دوني الناس كي كانوا يخرجوا كان يعجبهم الحال اكسيتيرا. دونك اون سي دي بتاتر لو ليو هذاك بالك يكون عنده اون فوكاسيون يستقبل الناس اكسيتيرا. بعد بدات بشويه بعد on essaie c'est qui mal la nature, on essaie de se réinventer en permanence. Il y a des cycles يتغلقوا, il y a des cycles يتحلوا. À chaque fois on a fait beaucoup d'activités. درنا الووفينغ هي نوع من الزراعه يعني التعاونيه, زعما الناس يجوا ندير لهم ان ستاج en agriculture bio وهما يعاونونا على لا مان دوف. سي ان دي بروبليماتيك تاع لي فيرم بيو, سي لا مان دوف باسكو سي في على لا مان, ça n'a pas recours aux machineries etc.
درنا des stages d'été pour les enfants parce qu'on considérait que شفنا بلي دراري صغار كي يكملوا المسيد يروحوا يتعلموا زعما دي زاكتيفيتي هكذايا الرسم مانيش عارف انايا الشطرنج اكسيتيرا يروحوا يتعلموا في المسيد في المسايد الوغ كو عام كومبلي هما جوزوا في المسايد دونك حنا قلنا مليح يجوا في الطبيعه ويتعلموا مهارات هكذايا جديده اكسيتيرا. حنيفه اللي doué, très doué en peinture. D'accord. Donc, elle s'est occupée de la peinture. Anna, par exemple, j'étais prof de jeu d'échecs à mes heures perdues. Allah يبارك. Super. Voilà. Et donc, le كان نهضروا على هذا الشيء c'est important quand même de rappeler à quel point c'était beaucoup de boulot ليكم نتوما parce que خدمه كبيره بالبزاف يعني le terrain كي لحقتوا له ولا كي عرفتوه c'était il était pas prêt de devenir واش راهو اليوم donc et puis vous étiez deux il y avait quelques membres de la famille bien sûr اللي كانوا يعاونوكم في هذا المشروع mais après حبيت تحكي لنا justement هاد les semaines surtout les premières semaines وين voilà vous avez clôturé le terrain سقمت vous l'avez défriché etc. Bon déjà première chose le terrain اللي راكم تشوفوه bon les auditeurs mais le terrain هذا ماشي تاعنا هذا تاع البقله تاع الشمس تاع الاخر donc voilà c'est beaucoup de travail quand même le terrain de café 500 شجره مغروسه on a eu quand même une récolte intéressante تاع البيو on a جازو بزاف ناس et surtout les enfants on a vu défiler beaucoup d'écoles. Bon après à côté كاين الخدمه تاع لا تيغ اللي فيها واحد البنه انكرويابل دايور حنا كنا نعرضوا الناس باش يديروا معنا سكون ابل لي جاردان بارطاجي ستادير جاتني واحد المراه قالت لنا جو سوي فرستري باسكو كنت نسكن في الفيلا كان عندي جاردان ودوكا رحنا نسكنوا في الابارتمون دونك ما كاش وين ندير جارديناج اكسيتيرا on s'est dit 3 hectares c'est grand pour nos 4 petites nos 6 petites mains avec la ma belle-mère Maître Hanifa. Oui. Donc on s'est dit نجيبوا الناس يغرسوا معنا. C'était beaucoup de travail effectivement. D'ailleurs كاين واحد الحاجه مهمه ثاني حنا باغ اكزومبل باش نجيبوا ناس يخدموا معنا ما كناش نصيبوا. Oui. Peut-être la main d'œuvre في الجزائر par rapport هي الميتي تاع فلاح en quelque sorte il est pas الناس تحس بلي سي با فالوريزون زعما تحس بحاجه ميتي محقور يعني واحد يقول لك نروح نفلاح ولا اخر يبريفيري يدير اجون سيكوريتي جزائري جون الجيريان يروح يفلح الارض alors que c'est le retour à la terre c'est une problématique intéressante et que كنز حنا غير لحقنا هذاك لوندروا انا شفت هكذا ماني حايب انايا نهضر على حاجه واحده اخرى سي اوسي كو دخلتوا في اون ريجيون كي في الويست دالجي وين فو نابارتوني با حتى واحد فيكم ما كان يسكن لتما يعني سو نيتي با فو فوازان ما تعرفوهمش الناس هذوما ايتترا دونك دخلتوا لهاد البلاصه اي بوتي تا بوتي درتوا بلاصتكم درتوا السمعه تاعكم اي اودجوردي نحسوا بلي كاين اون انرجي اوتور دو بروجي تاعكم حتى من الناس المنطقه. C'est un projet اللي حنا on le voulait d'abord pour المنطقه هذيك parce que je considère بلي هذه المنطقه ماشي بعيده بزاف على السنتر d'Alger. Elle est magnifique, elle est pas très connue انا ما كنتش نعرفها من قبل donc peut-être un peu délaissée. Bon حنا كي جينا سي فري à un moment donné on te prend pour un New York d'ailleurs والاخر كاين واحد النوع من الخوف ما بين الناس تاع المدينه والناس تاع bon c'est un milieu urbain ماشي فريمون الاخر مي urbain ومن بعد يشوفوا بلي حنايا ما نحقروهمش ما عندناش نظره سيئه عليهم لبسوا شابوات كيما هما لبسوا لي بوط كيما هما والاخر ومن بعد مع الوقت ثاني كسينا نخدموهم معنا باغ اكزومبل نديروا ايفينمون نوكلوا الناس نسيو كاينه مرات تخبز لنا كاين ناس يجيبوا لنا العواد ديالهم باش نديروا لي زيفينمون تاعهم دونك سي فريمون اون لوجيك دونتريد سي اكزاكتومون واش نديروا في الطبيعه البيولوجيه وين نبته تعاون نبته وحشره تعاون حشره فوالا نسيو نعاودوا كان هاد البرانس حنيفه دوكا باش نهضر بزاف انايا نو باسكو جوستومون المشروع هذا يعني سي سا كيلكو شوز دو ماجيك جوستومون في هذا الشيء خاطر كاين بزاف نشاطات اللي راهم يدوروا حولهم كاين بزاف نظرات بليتو نشاطات اللي راهم تو سامبلومون يتورنوا اوربيت اوتور دو سو بروجي لا كيما راك تقول كاين الناس اللي عندهم صنعه صغيره اللي ما كانش عندهم دي كليون اوتور ايتترا اي افيك لاكتيفيتي كي تورن مع لو تيران مع جنينه العزيزه il retrouve de l'activité ولا عاود حياه شويه البلاصه هذيك مي سينون كاين اون اوتر سيتادير من جهه سي ان روتور او سورس دونك سي انسكري في لا تراديسيون كيما يقولوا في التقاليد ايتترا على الحياه الريفيه اللي راكو تعيشوها من هذه الجهه اي دوزيامون كاين كيلكو شوز كي اكسي في لا مودرنيتي بيان سور سي لا ستارت اب اللي خرجت من هذا الشيء نخلي حنيفه حنيفه تفضلي. Oui, effectivement parce que bon tout travail doit être réglementé donc
Donc, qu'en ce moment, les jeunes. Ouais. Non, mais en ce moment, la start-up, c'est un peu trend maintenant avec le ministère des start-up, etc. Donc, nous, c'est ça, c'est le chemin qu'on a suivi et en espérant que ça réussisse. Voilà. Parce qu'on considère que ça obéit à la définition. Donc, c'est un fort potentiel de croissance. Et voilà. Même pour l'élevage, par exemple, دايما نجيبوا couple تاع اي حيوان ونشوفوا كيفاش يتمشي. C'est-à-dire il y a une logique d'expérimentation. ولا هنايا ينترفوني واش الناس يقولوا لنا دوك انت كيفاش vous êtes bon il y a même un article de presse qui a des surdiplômés bon là je considère c'est juste un docteur en pharmacie là c'est juste un diplôme surdiplômé on n'a pas fait on maîtrise pas 18 langues mais المهم que une forme de matière grise تكون في الزراعه ou une approche systématique il y a une approche de recherche de méthodologie نعطيك مثال كي تروح طابي شوف نعطيك مثال سامبل حنا مثلا العام اللي فات سينا لو كالندريي تاع لي سومي تاع الجزائر لاغريكولتور بيو لي الناس كي تحب دير البيو تبع الكالندريي دو سومي تاع فرنسا باسكو جو بونس ما اكزيستيش تاع الجزائر حبينا نديمونطريو باللي كوم الكليما تاعنا اللي ديفيرون تاع فرنسا الكالندريي دي سومي اللي ديفيرون دونك غرسنا ان بو بلوتو نقدر نقول لكم دوكا بلي تقدروا تغرسوا الكابويا اون جانفيي في الجزائر ما شاء الله عندنا كليما هايل اون بوكو دو شانس لو كان قاوري تقولوا نقدر نغرس كابويا في جانفي عباك يموت بالقنطه يكرهك يغير يدير لك سحور يهبل باسكو هما سي ا بارتير دافريل ماي اكسيتيرا دونك on a beaucoup de chance dans ce pays là pour l'agriculture. سي داك باسكو كي نشوفوكم هكذا يعني نشوفوا الطاقه تاعكم نشوفوا لي سورير تاعكم توجور دو بون هومور يعني سي با لا بروميير فوا كون سو رونكونتر يعني on se connaît quand même assez bien من خارج الاستوديو هذايا مي كاين حاجه واحده اخرى سي كو on a du mal à imaginer que بروجي كيما هذا بروجي مهبول كيما هذا تو سامبلومون ما يقدرش بلي ما تقدروش تجوزوا على الشهور هذوما اللي جوزتوا عليهم sans avoir parfois l'envie d'abandonner. Donc est-ce que كاين véritablement des moments اللي كانوا صعاب des moments اللي à un moment قلتوا البروجي هذا بزاف يوجع علينا بزاف كبير علينا. كي قلت لك من قبل اكسبيريونس ميستيك I meant it parce que à chaque fois comme par hasard حنيفه ما فتقولها لي على remarque الباترن هذايا هي عندها نظره شويه فلسفيه على حياتها قالت لي بلي كل ما تجينا ليدي بلي يجونا المشاكل ويطيح الهم كل ما يبرك الهم كي نجي نقولوا نابوندوني ومن بعد نهار موراها ولا يتحلوا البيبان c'est-à-dire c'est juste incroyable et pour nous c'est des cycles même d'ailleurs en ce moment par exemple on est en congé parce que من جونفي حنا نضربوا تشابا دونك العياد ولدت لنا قنينه في العيد الكبير رحنا نحوسوا على شلاضه رحت كاين واحد كارغوط محلول حللته نمشي نبيع لي راس شلاضه فوالا ما قعدنا ني فاكونس ني رين دو تو با دو ويكاند donc on est en repos et c'est vraiment des cycles c'est comme le cycle de la nature. Non mais si tu permets il faut le dire parce que تبدا un projet qui m'a quel que soit le projet اللي تبدا il y a toujours des moments difficiles il y a toujours des moments de burn-out il faut pas avoir avec l'illusion que tout va être facile et tout va bien se passer mais il faut tenir le coup c'est tout لازم الواحد يكمل يامن il se dit que quel que soit le problème اللي تلاقيه كاين حلول. على بالك في الجزائر on rencontre à chaque fois يجونا الناس يقولوا لنا علاش ما تحسوش على فينانسمون علاش ما تحسوش على فينانسمون on se rend compte بلي par exemple les jeunes لو كان ما تحطلوش زوج ملاير قبل ما يبدا البروجي كي تكون لي يدير في راسو بالك ما يديماريش c'est-à-dire il y a pas هذيك لا نوسيون تاع المعلول شويه تماره وتعيا وعام ولا عامين دو ماتوراسيون اكسيتيرا حنا نحبوا توجور اون كود فوزي يعني شغل ربح سريع ورابيدمون ça a été dur économiquement en ce moment c'est difficile pour nous parce que كاع واش كنا نربحوا كنا نحطوه في الفون دو رولمون ما عندناش كابيتال ما عندناش ديماري شحال ديمارينا 10 ملايين لايمناهم خرجناهم في كموسه الصرف حسبناها في الكابيتال تاعنا في الديبي دونك سي توجور ديفيسيل او ديبي مي وشنو صامت يغلب القبيح كي تشوف الحاله تافونسي ستادير كو بلا il y a de nouvelles choses etc tu as de l'espoir pour en plus on s'ennuie pas هذه c'est très important علي parce que je pense que كي يكون واحد يدير حاجه كي الباسيون جه من الداخل ديالو الطاقه هذيك اللي ما تخلاش يحبس مي كي يكون واحد يفرسي روحو تماك دائما الفكره تاع لابوندون اللي بلو فاسيل
à émerger. À émerger, exactement. Donc, le cas نهضروا على شي واحد اخر بس justement le développement تاع البروجي هذايا كاع بس ان بروجي اللي راهو براتيكمون الاول من نوعه هنا في الجزائر لو كان نهضروا على لاغريكولتور بيو باسكو حنا على بالنا بلي ça fait un bon moment ملي les techniques d'agriculture راحوا vers des techniques plus industrielles, plus grand marché, etc. Donc على بالنا بلي كاين une surutilisation تاع les pesticides et beaucoup d'autres choses. Donc لازم déjà نفهموا للمستمعين تاعنا ça veut dire quoi une agriculture bio ou une culture bio tout simplement. Bon, donc انا ما نقولش بيو نقول ناتورال اوكي ناتورال باسكو بيو سي دي ريغلومونطاسيون سي حنا نقولوا ناتورال باسكو on ne met rien qui est chimique ولا c'est-à-dire tout c'est la nature يعني les engrais تاعنا c'est le fumier c'est tout ce qui est naturel. Donc ce qui est important de savoir c'est que l'impact sur l'environnement تاع l'agriculture intensive surtout par rapport aux pesticides qui détruisent tout ce qui est vivant dans la terre. C'est un impact auquel on ne se rend pas compte sur le coup, mais... on a un sol vivant. Voilà. Quelqu'un te dit que les pesticides, tu dire pour éliminer une maladie, mais tu sais, toute la vie qu'il y a dans la terre. À la balle fait Baris, les coccinelles, tellement les coccinelles sont devenues de plus en plus rares, même nous, partout. Les coccinelles يتباعوا في البايت assez cher etc. Parce qu'ils ont un intérêt pour la Parce qu'ils ont un intérêt, il y a que les pucerons. D'ailleurs, publié on sème la page justement, c'est donc on sème du verbe s'aimer et on sème du verbe semer. Donc on a du mal pour le placement à l'oral. Voilà, donc c'était justement partie à motus. motus. Et donc c'était يوميات مزارع واحد الخطره شفنا كوكسينال تاكل في البيسرون هذا اياه سي اكزاكتومون كوم لا تيوري تاع لاغريكولتور بيو يعني نصوروا الاخر bon en deux mots l'agriculture bio c'est une agriculture qui n'a pas recours aux outils industriels chimiques ou mécaniques parfois parce que même par exemple la terre on la retourne pas d'accord ما نحرطوش نخدموا sur un sol vivant on fait du paillage نبنيو بيت لهذوك لي انسكت اللي نسحقوها مثلا حنا وعلاش نحرطوا حنايا alors que les vers de terre يحفروا على بالك voilà donc mais شنو il faut pas oublier une chose c'est pas une agriculture primitive يعني c'est vrai que جدودنا ما كانوا c'était du bio mais c'est codifié il y a des gens qui ont fait des recherches il y a un allemand qui a développé il y a un allemand qui a aidé au développement de la permaculture. C'est un concept japonais à la base. Il a fait un travail très très intéressant. Il y a même un travail scientifique et systématique parfois. D'accord. Voilà, donc هذه هي الفكرة. C'est pas de l'agriculture primitive. On a les outils تاعنا. D'ailleurs, souvent par exemple كي نجيبوه فلاحين باش يعاونونا c'est la maman تاع حنيفة qui est formée en agriculture biologique. هي اللي فورماتنا. سي بروحنا حنا نورو لهم صديق. parce que هما موالفين التقنيات اللي راهم مستعملين سي نغوسات يعاودوها وخلاص فهمتني justement لو كان نهضروا على هذا الشيء بس c'est un projet justement qui s'inscrit dans l'agriculture biologique et donc est-ce que راكم تشوفوا بلي كاين une demande sur le marché par rapport à ça c'est-à-dire que حنا على بالنا فوالا بلي tout ce qu'on trouve في les marchés تاعنا etc. bon il y a quelques événements là il y a quelques endroits où نقدروا نلقاو des légumes اللي عندهم oralement en tout cas un label bio mais en tout cas est-ce que vous pensez بلي véritablement دوكا دزاير c'est le moment باش une agriculture biologique تبان il y a une demande pressante oui على بالك كي قلت لك بلي درنا واحد حط لي كوردوني جي بي اس الناس صدموا لينا راه البيو احنا مازال ما غسلناش كي الاخر وبعد non il y a vraiment un besoin en fait il faut toujours الخضره تاعكم بنينه يعطيك الصحه il faut jamais oublier بلي l'Algérie il est pas en reste par rapport au reste du monde il s'inscrit dans des dynamiques universelles ou à la balle où je gagne il commence à comprendre ce que c'est que le poulet fermier bon il commence à comprendre ce que c'est que les œufs de l'industrie etc parce que il fait des résidus d'antibiotiques les résistances etc entre parenthèses l'agriculture bio par exemple généralement c'est plus cher les produits sont plus chers bien sûr parce que l'agriculteur bio il une grande partie plus que la moitié de la récolte dialo تروح للطبيعه donc c'est un cadeau c'est une offrande de la nature etc mais دركا on remarque une chose qui pour moi est très intéressante دركا انا l'œuf ديالي تاع الفيرما بيو اللي الناس كي تجي تلقاه الدجاجه بيض فيها هو يديها
C'est vraiment le court circuit. Oui. On n'a pas changé les prix. Alors que l'industriel, et on pensait que il était moins cher, etc. Il suffit juste d'une fluctuation. Hop, c'est bon. Donc, il y a كاين بلدان اللي فهمت بلي مليح تكون عندك رابور ديريكت مع داير جو فيليسيت كامل الفلاحين اللي ولاو يكون سيركويتي السيستم يعني يكتب لك بلاكا يقول لك من الفلاح الى المستهلك. Ils ont compris ça et on est très content que les autorités ont codifié ça. Maintenant les فلاحين عندهم le droit يبيعوا directement les citoyens et ça c'est très important. Les courts-circuits, vraiment je pense que c'est l'avenir. Justement, احنا على بالنا بلي l'agriculture de proximité en tout cas هذا واش راهو يدير ثاني ça commence à devenir de plus en plus célèbre même في les pays européens etc. c'est que تروح تشري من عند السيد اللي راهو قريب عليك كاع وتعرفوا وتشوف الحاجه اللي تخلص في لاسيات تاعك تشوفها تكبر. نعم تشوفها تكبر ايفيكتيفمون دونك يعني تكون تبعت لا كروسونس يعني تكون تبعت لا كروسونس تاعها تبعتها ملي كانت صغيره ملي ما بانتش بي راك تشوف بالعقل واش راك تاكل على بالك لوريجين تاع واش راك تاكل ça c'est très important et même نعطيك exemple c'est très important par exemple pour des produits périssables par exemple تحكم la fraise c'est très dommage on a كي تروح تشري برا assez rare وين تلقى de la fraise fraîche. نعم la fraise 24 heures تفسد. Mais justement, انا حايب ولا كاين كيسيون اللي راهي في راسي اللي حايب نسقسيها لكم سي كو effectivement بالك سي ان ريف اون كومان اللي كان عندكم بين زوج سي ان بروجي اللي ديسيديتو ديروه كيف مي كاين واحد الحاجه واحد لا كيسيون اللي راهي في راسي سي كيفاش فو باك جراوند ريسبكتيف يعني انت ان طونك فارماسيان انت ان طونك انجينيور بوليتكنيسيان وشنو هو اللي في لي باك جراوند تاعكم اللي خلاكم تروحوا لهذا الشيء؟ باش نقول لك هي en réalité pour moi, un entrepreneur, c'est quel que soit son background, il peut entreprendre, etc. C'est pas ça vraiment la question. Mais il faut savoir parce que beaucoup de gens me disent souvent, tu as laissé tomber, tu as fait 5 ans d'études à Polytech, etc. Mais moi, ce que je dis, c'est que, quelles que soient les études, les درتهم, c'est beaucoup plus que des informations. C'est-à-dire ce qu'on nous donne à l'école ou à la fac, c'est une méthodologie, c'est un raisonnement, c'est une manière d'appréhender les choses, etc. Et c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas juste les informations. Donc oui, Anna, je sens que mon parcours à Polytech m'aide beaucoup maintenant, aujourd'hui, dans ce que je fais. Par exemple, Hanifa, le génie civil, la première question qu'on s'est posée, c'est quoi la nature de le sol? Donc la nature de le sol, Hanifa, les doros, la tentahe, voilà, solar, bon, il y a toujours mais d'être les cas une compactage, on ne fait moi même Anna, par exemple, je vois un lien direct avec le domaine taï, je viens du domaine de la santé. الصحة تاع الناس elle passe par leur assiette. Donc ابن سينا كان يقول الغذاء في الدواء. Ça c'est une pensée très ancienne. الغذاء في الدواء في الدواء قلت الغذاء في الدواء لا الغذاء في الدواء ما قدروش يفهموها ماشي مليح ما قدروش تعيشوا باراسيتامول ولا شي. donc الدواء في الغذاء. Après, par exemple, on a fait de la botanique, on a eu de la chance de faire 2 ans de botanique, une année de pharmacognosie. Au début, les premières plantes qu'on a plantées, c'est des plantes médicinales. Donc voilà, derna romarin, derna beaucoup de choses. Romarin, c'est Hanifa Polytech, mais عندهم بزاف الروماران. Donc أنا حاب ندير الروماران كي نتفكر Polytech. Donc même مثلا par exemple الحيوانات كي نشوف par exemple الدجاج يمرض certaines maladies عندي من يدي عليهم. Pour déparasiter les animaux, c'est moi qui le fais. À moindre coût. Voilà. Mais donc, Lyouma, donc voilà, la start-up existe. Jinit Aziza, elle commence à avoir de plus en plus de gens liés ou Izoruha. On s'aime Aidan, il y a beaucoup d'engouement aussi autour de la page, parce que les Amhaibin Brk, ils sont intéressés au mode de vie. Mais donc, où est votre but à moyen terme? Bon, on va à court terme, parce que à court terme, à la Banabli, il y a une lot going on, à la Banabli, il y a justement la start-up, c'est-à-dire l'expansion primaire de la start-up, etc. Mais start-up en temps vers la labellisation. Voilà. C'est pour ça que je dis, donc à la Banabli, il y a beaucoup de choses où l'initiation de une start-up, l'incubation, etc. Donc il y a beaucoup de process au début. Mais c'est-à-dire, à moyen terme, il y a ce projet que chaque chose est fait. شوف parce que هنا البروبليم c'est que راح نشوفوا بالك de visions différentes, c'est ça le souci. بالك on est d'accord sur tout. دوك نشوفوا كيفاش هكا تشوفي البروجي نتاعي راح نسمع.
À moyen terme, bon, l'idéal, ce serait que déjà le projet commence à être rentable. Oui. Rentable dans le sens où, parce que là, jusqu'ici, comme on n'a pas choisi le circuit, on commence par un investissement, etc. Donc, toujours tout ce qui rentre, il est remis dans le projet. Donc oui, on aimerait bien pouvoir s'attribuer un revenu par rapport à ça. Donc oui, à moyen terme, je pense que c'est ça le truc, de pouvoir recruter aussi. Donc رانا نخلصوا بالدجاج. انت الصالير تاعك دجاجه في الشهر. انت الصالير تاعك الدجاجه في الشهر. Mais ça arrive inchallah. Anis Non, en fait Anis انا حابب ندير parc d'attraction dans 3 mois. C'est vraiment ça. Je pense que dans très long terme, oui. Je veux voir des جنينة لاله عزيزة ماشي وحده. Si l'expérience est unique, oui. Quand une expérience unique réussit, à la fin, on la reproduit. Bah, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, on encourage en tout cas beaucoup de gens à venir voir déjà Ouchalakou Adero sur Ensem et Ensem, sur Instagram et sur Facebook, et puis de venir visiter si c'est possible de visiter. L'avenir au Sahara. L'avenir à la Sahara, bah, c'est possible. Il y a eu beaucoup d'expériences, en tout cas de nouvelles cultures dans le milieu saharien, et donc pourquoi pas ça, on l'espère en tout cas. On a bien نشوفوا كاع les projets en tout cas اللي رايحين يتنسبيراو من هذا الشيء، يتنسبيراو من l'énergie اللي حطيتو في هذا le projet, la grande volonté اللي حطيتو في هذا le projet. Il y a eu beaucoup de personnes جاوا عندنا اسمح لي je vais des expériences يتنسبيراو. Il y a beaucoup de personnes. Bon, il y a deux aspects. Il y a des gens qui ont des propriétés familiales ومن بعد قال لك sont délaissés. يقول لك عندنا تراب الجزائري تهضر معاه يقول لك عندي تراب في رقان، عندي تراب في أقبو، عندي تراب في الآخر. Donc il y a eu des gens qui nous ont dit on comprend maintenant la valeur d'un héritage, c'est-à-dire تراب حقرينو. Bien sûr. Et beaucoup de personnes qui nous disent on a un projet similaire et on ne pensait pas que c'était possible. Donc je pense j'ose croire qu'on a eu une incidence sur un ou deux et on est en train de voir de nouvelles fermes émerger. Bah, c'est génial en tout cas, c'est génial. Est-ce que les visites sont toujours possibles En ce moment, on est en congé. Oh, d'accord. On fait des événements. Par exemple, samedi, les fêtes d'un événement avec l'association écologique. On est très content de savoir qu'il y a une جمعيات ينشطوا في الميدان تاع الإيكولوجيا في الجزائر. الحين بالك نديروا حاجات واحد اخرين معاهم، جابوا أطفال، جابوا ناس كبار، نقينا البلايص كانوا شويه ما بيشوفك فيها. لا غالب لانسيفيليتي في الجزائر سان بروبليم. حنا شاك فوا نجيو نلقاو البلاصه هذيك فيها الاخر نرفدوا بيدينا، نحكموا القرع تاع البلاستيك نقطعوهم نديروا بهم دي كلوش باش نقتصدوا الماء، بعد نعاودوا نمدوهم. اون اساي دو فيغ ان بو سا. دونك لقينا مع لاسوسياسيون هذه on fait des événements peut-être ponctuels, etc. Des bivouacs. D'accord. Récemment, c'est une nouvelle activité. Une nuit à la belle étoile sur un week-end dans une ferme sécurisée, clôturée. Voilà, ça c'est important. Il y a que le bio, le produit est. Ah, c'est très bien. Voilà. Donc, c'était quoi la question? La question c'était est-ce que Nas يقدروا يفيزيتيو ولا وقتاش يقدروا يعاودوا يفيزيتيو Pour l'instant, il n'y a pas de visite ouverte tous les jours, mais il y a des événements. Absolument. Si on est mais quand les gens nous appellent, on accepte de les recevoir. Voilà, en tout cas, المستمعين تاعنا على بالكم واش خلاص قعد لكم ديروها، سي d'aller sur Ensem et Ensem sur Instagram ولا sur Facebook، تقعدوا تراقبوا les activités هذوما، اي بي راكم رايحين تشوفوا من الداخل لو بروجي هذايا كيفاش راهو، et vous allez rencontrer ايضا انيس وحنيفه des personnes formidables et des personnes اللي capables يخليو لكم le sourire pour une bonne semaine, avoir un bon mois. لو كان تلاقاوهم دوك راهي 9:14 دقيقه اقوى من البوطاك. راهي 9:14 دقيقه على جو راديو، بس المومون دو لور دير اوفا. يعطيكم الصحه انيس وحنيفه اللي كنتوا معنا اليوم صباح. بالك ان ديرني مو ليكم، بالك ان ديرني مو لي جون اوسي كي ان بروجي ان بو فو اون تيت و جامي ما لقاو الكوراج يروحوا فيه. ان ديرني مو استرونوت. هذه تاع بوب ديلان، ça c'est une grande référence لبوب ديلان. et tiens بالك سولا اللي يقدر يلقى un bon titre تاع بوب ديلان، بالك un truc de like Rolling Stone, tiens. Like Rolling Stone. Et puis Hanifa, moi je dirais, si vous avez un projet, même s'il paraît fou là, il faut se lancer. Même avec peu de moyens, investissez-le et faites quelque chose. Absolument. On peut demander un titre musical. On peut demander un titre musical. Quelle chose qui symbolise le projet لكم ولا votre rencontre par exemple. واش كنا نسمعوا اليامات الاولين كنا نسمعوا auprès de mon arbre تاع Brassens. Auprès de mon arbre je vivais heureux.
J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. On va essayer de trouver ça auprès de mon arbre. Georges Brassens, bien sûr. Donc, merci beaucoup, les كنتوا معنا اليوم صباح. Et puis, c'est aussi ça, يعني, le projet تاعكم, puisque le projet تاعكم اسمه يرعى. Au final, c'est la luciole. Et c'est au final une lueur, un terrain où il n'y avait pas de lumière avant. Hein, c'est ce que vous avez apporté à tout ça. Donc, يعطيكم الصحة اللي كنتوا معنا اليوم صباح. جو صباح كل صباح على www.jo.radio